mga bagaan iti God bless you. So that time, yung bagaan ni Pastor na din pa ganas, last month, na siya kurang nagawdak sa data iti tiyempo na agi-share iti sasaw ni Apo Diyos. So iti sasaw ni Apo Diyos, may tayo kami nadalan at rabi, kaya naala iti book of 1 Samuel chapter 15 and chapter 16. So iti main text ko tayo kaya 1 Samuel chapter 15 verse 22 and 1 Samuel chapter 16 verse 7. So ibasa ito chapter 15 verse 22. Then Samuel said, "Does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams." 1 Samuel 16:7. But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for the humans see what is visible, but the Lord sees the heart." So let's pray. Heavenly Father, we worship your name in the highest. Nagyaman kami, Apo Diyos, at isa sa akong mga pinasan. Gawain niya, Apo Diyos, na si kahit at trabaho, hindi ka sa akin, pati nadalan mo, na si kahit at trabaho, at umawatan mo ang Apo Diyos. Lord, that you move, hindi puso yung mga may sa kanya, si kahit at convict, si kahit yung makakaawa, through your Holy Spirit. Nagdalaw ka, ang dahil yung tawag nito. Sa Kristo nga po. Amen. So, habang mga title, God sees the heart. God sees the heart. So, ito itiduang story ay panggap iti King. Iti chapter 15 and chapter 16. So, kinang iti adwang, kaya basahin na iti panunutin. Try mo nga, kung iti panunutin na. At ba, iti makasunggat, kung iti panunutin iti adwang. Kita na kami ako. At ba, nang mo? At sino ba iti nang makaamuluan niya iti panunutin ni Apo Diyos na datayo? Or luan niya iti plano ni Apo Diyos na datayo? Diba, Juan? Only God can able to see our hearts. So in the 1 Corinthians chapter 2 verse 11, "For who knows a person's thoughts except his spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God." So, ada iti dua nga maadaw tayo iti daytoy nga story. Number one, the rejection of King Saul, and number two, the anointing of David. Okay. So, iti chapter 15, mamabanggit ito'y iti rejection ni King Saul. So, ang tayo nga ni King Saul, that is na iti first king iti Israel. So ba? So na iti first king iti Israel, then isuna dahil in demand iti Israel nga ada ko na iti kingga. So isuna iti intent ni Apo Diyos. Kaya iti propeta iti ito nga tiyempo, kaya ni prophet Samuel. So iti verse 1 iti chapter 15, ni Samuel in-anoint na ni Saul as a king over Israel. So ito iti vision ni King Saul ay command ni Apo Diyos. In verse 1, verse 2, "This is what the Lord of armies says. I witness what the Amalekites did to the Israelites
he struck down the Amalekites. So they win over Amalekites. So nakita tayo nga naging victorious na iti war na pananda. Kaputa inted ni Apo Diyos katakwada iti Amalekites. Ngayon iti verse 9, makita tayo nga sige, basa. But he spared King Agag and the best of the sheep, bulls, cattle, and choice animals, as well as the young rams and the best of everything else. They were not willing to destroy them, but they did destroy all the worthless and unwanted things. So, makita tayo ba the obedience ni King Saul? Iti tayo tuwing verse 9 yung saan? Obey na ba iti command ni Apo Diyos perfectly? Or partially na inobey na iti command ni Apo Diyos? Amen. It is partially. When inaramid na nga pinatay niya amin hatatao, when inbati na ni King Agag and the best sheep or the healthy animals. Ito ba yung imbaga ni Apo Diyos na kami patayin ni King Agag, suplin ka na, or ipakita ka na. Diba, Juan? Iti verse 2, verse 23, imbaga ni Apo Diyos, go and attack the Amalekites and completely destroy everything they have. Pero sa verse 9, hindi ginawa ni King Saul. Okay. So, makita tayo iti pagka-fail ni King Saul iti mission na. Verse 10, baga ni Apo Diyos na, I regret to make Saul as a king. So, ni Samuel, syempre, naging increase ko na. Verse 12, ni Samuel, kinonfront na ni Saul. Naamway na, nga i-spare na. So, syempre, pa ibabaga ni Samuel. So, verse 13, when Samuel came to him, Saul said, may the Lord bless you, I have carried out the Lord's instructions. O diba? Dahil yung nakaam mo, hindi nang nangyari. Kaya syempre, may the Lord bless you. I have carried out the Lord's instruction. Dahil bagani, King Saul and ni Samuel. May the Lord bless you. Dahil naramit ko. Naging instruction ni Lord. Ano ba? Inaramit na ba yung instruction ni Lord? Saan? Saan? So, insubat ni Samuel, ano ay? Kaya mamamit ko mga sound dagiti animals. Kaya tipagani Saul na dagitapit kaan ko ang pinatay talidagan ko para kini Apo Diyos. Idagan tayo para kini Apo Diyos. So makita tayo itiray when no mayat na intention ni King Saul nga kaan nga pinatay dagiti animals nga healthy tapno idagan ta kini Apo Diyos. Ngayon nga naragsakan ni Apo Diyos, agsipot na saan kay ta, iti command natin ni Saul. I-command natin completely, na i-strong na, i-destroy na iti Amalekites. So, imbagan ni Samuel, iti verse 22, binasak na tayo na, then Samuel said, does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Look, to obey is better than sacrifice. To pay attention is better than the fat of rams. So, makita tayo na in verse 24, kaya nagbabawi ni Saul, baga na, I have sinned, please forgive me. Verse 26, the Lord has rejected you from being king over Israel. So, iti ka muna, nuapan na na-reject ni King Saul as king over Israel. Makita tayo iti lesson na maminsan
ket adda nga magiging blind tayo iti basbasol nga adda iti puso tayo nga iti amo tayo ket gusto saan gaya iti offer tayo ket iti kayat tayo nga worship ken ni Apo Dios saan nga iti worship nga command ni Apo Dios. So, i-reject ni Apo Dios. God desires a sincere obedience over religious performance. Full obedience according sa Bible worshiping Him in spirit and in truth, in good conscience, and according sa command ni Lord sa kanyang salita. And the rejection of partial obedience. Dabanawa na tayo iti number 1. Okay, number 1, the rejection of King Saul. And number 2, the anointing of David. Ni Apo Diyos, kaya makikita na iti puso ni aming katatao, including the tayo nga tatama generation. Okay. The sovereignty of God's choice. Ni David, iso na iti anak ni Jesse from Bethlehem, and then iso na iti man after God's own heart. And then, iti verse 1, ket adang iti imbaga ni Apo Diyos ken ni Samuel nga mapan ijay Bethlehem ta adda ijay iti inanoy na or adda ijay iti pinili na nga sumukat ken ni King Saul. Then adda nga iti takot inuman ba? Buteng. Ada iti buteng ni Prophet Samuel nga mapan kapag amwen ni King Saul ken baka ipapatay na. And then naging close na kami iti. So, haan ko nga mapan isuna ngayon it is the command of God kay Prophet Samuel. So, napan ni Prophet Samuel. I-obey na iti command ni Apo Diyos ken kuan. Iti vision ni Apo Diyos ken kuan. Verse 6, when they arrived, Samuel saw Eliab and said, certainly, the Lord's anointed one is here before him. So, itinapan-ijay, to cut it short, napan-ijay, ket nakita na, iti may sa anak ni Jesse, nagan iti Eliab, ket ibaga na, certainly, the Lord's anointed one is here before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for humans see what is invisible. What is visible, but the Lord sees the heart. So, makita tayo nga ni Samuel, ket hindi naman, as naman kanya tayo, mapantay iti may sa lugar, ken no, bagada adda Christian ijay, syempre the first nga judge siya yung ket dapat adda ijay simbahan, or dapat adda nga amuna ang kararat. Ngayon, ni Apo Diyos, ipagana nga, datayo mga tao, iti makita tayo, i-judge tayo iti may sa tao, i-base tayo kanya iti makikita, ni Apo Diyos, iti puso, iti makita na. Kaya iti pang base na, iti pang judge na. And then next is verse 8, Jesse called Abinadab, presented Shammah, present na iti 7 na anak na. Ngayon, ibaga ni Samuel na, awan iti pinili ni Apo Diyos, iti daytoy na 7 na anak mo. And then, ibaga na, natabay ba iti anak mo? Asay kadakwada, ibaga ni Jesse na, ada, ngayon ubingbe, kaya nadagit chay, magpaspasto dagiti Carnero. So, ibaga ni Samuel na, ayaban yung isuna, antay mamaman no awan isuna. So,
God. Amen. So, makita tayo iti perspective ni Apo Diyos. Isunay ng pili, saan na tayo pinapili? Iti man's perspective, outward look, physical matter, and appearance. And then, ni Apo Diyos, kaya pinili na iti saan tayo ekspektaren na tao. Ni David, nga very young, kaya kapaling nga king. Ni David, nga saan nga makikita o saan nga famous iti pamilya na ta. At sipon, ubing isuna, ni David nga simple man, imperfect, nem, known to God. So, kasamin, iti tunggal na sa kanya tayo. Nga ni Apo Diyos, awan iti perfect nga nakita na kaniya tayo. Nudi lain ni Heso Kristo na inawat ng pinari tayo. Awan ni Heso Kristo nga makikita ni Apo Diyos, itibiyag itumunggal na sa kanya tayo. We are worthless. At nga awan kaibigan tayo, nga mag-awag tayo pa na Ama, nagyaman na, Ama, dahil yung sitwasyon ko. Ama, salamat iti Ama. Amen. Awan iti, we are worthless na sumango kay Apo Diyos. Kaya iti worship, parang worship tayo kay Pana, kay awan in Servina, no awan ni Heso Kristo. So, we see ourselves na we are sinful, that because of His grace, ikaasin ni Apo Diyos, at adda tayo mga serserbi at patuloy mga agdagdayaw kay Pana. Amen. So, iti kanang worship kay adda dapat kaan magsina iti spirit kay iti putno. Ngano agdayaw tayo ng spirit at dami na dayaw tayo iti putno. So, dahil tayo iti conclusion tayo. Teka, tingnan tayo. God sees the heart. Number 1, the rejection of King Saul and the anointing of King David. To God be all